ito na guys. Sige. Yan. Yan guys. So ikon dito. Dire. Patong dire. Pabalik-baliktad. Okay guys, tignan natin to. Ayun. Ito. Tignan nyo guys. Yan. Kaya ayaw mag-andar-andar guys. Kasi naputol na pala yung head gasket. Di man siya nag-overheat talaga. Mismo nag-overheat guys, pero putol yung head gasket kaya ayaw umandar. Loose compression yung andar niya guys. Tama talaga tayo ng hinala guys. Yung head gasket putol. So ngayon guys, gagawin natin dito, papalitan natin ng head gasket, tsaka i-replace natin yung cylinder head guys, kasi panigurado bingkong to konti guys. Tsaka yung mga balbula niya guys, okay pa naman. Itong head gasket lang talaga yung naputol niya guys, kaya tamang hinala talaga tayo guys. Ito yung problema, kaya ayaw mag-andar-andar yung ating multicab guys. So update ko kayo mamaya guys sa resulta guys, tapos i-replace natin to, manual replace natin to guys, ililihan natin, saka palitan natin head gasket guys. So yun lang guys, update ko kayo mamaya. Salamat.